बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन को स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। और इसके साथ साथ आपको चैनल पे वेलकम और खुशामदीद भी कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के लेसन में हम बहुत ही अहम चीज़ सीखेंगे, अहम सबक सीखेंगे जो फ़ेल हाल और फ़ेल माजी और मुस्तकबल के बारे में लेसन है। क्योंकि किसी भी ज़बान को सीखने के लिए ये तीनों फ़ेलों का सीखना बहुत ही ज़रूरी और अशद होता है। तो आइए ये अहम तरीन सबक स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी हाल टेंस। इयो फाचो मैं करता हूँ, इयो फाचो मैं करता हूँ यानी फ़ेल हाल प्रेजेंट टेंस। फ़ेल माजी हो फातो मैंने किया, हो फातो मैंने किया मुस्तकबल टेंस होगा। इयो फारो मैं करूँगा, इयो फारो मैं करूँगा। शाम को करूँगा, कल करूँगा, महीने बाद करूँगा, लेकिन करूँगा यानी फ्यूचर टेंस है। मैं बात कर रहा हूँ sto parlando, मैं बात कर रहा हूँ sto parlando ये प्रेजेंट टेंस है। कल मैंने बात की ieri ho parlato, कल मैंने बात की ieri ho parlato con mio amico, con mia famiglia, अपने दोस्त के साथ या फैमिली के साथ मैंने कल बात की ieri ho parlato। उसके बाद आता है कल बात करूँगा domani parlerò, domani parlerò कल बात करूँगा यानी आज नहीं कल बात करूँगा या शाम को बात करूँगा या महीने बाद 6 महीने बाद। ये मेरा प्रोग्राम है, ये तयशुदा चीज़ है कि मैं बात करूँगा। domani parlerò कल बात करूँगा ये फ्यूचर टेंस है। इसी तरह आप ख़ुद भी बेशुमार मिसालें दे सकते हैं और बेशुमार जुमले बयान कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे मैं कल मैच खेलूँगा domani giocherò la partita, कल मैं मैच खेलूँगा domani giocherò la partita। या कल मैं फ़िल्म देखूँगा domani guarderò un film। इस तरह आप बेशुमार खुद टेंसेस बना सकते हैं फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट के बारे में और पास्ट के बारे में। अभी हम कंजुगेशन dire वर्ब ascoltare और capire वर्ब की कंजुगेशन सीखेंगे, यानी इसकी मुख्तलिफ फार्में, मुख्तलिफ शक्लें। io dico मैं कहता हूँ, io ascolto मैं सुनता हूँ, io capisco मैं समझता हूँ। तू dici तुम कहते हो, तू dici तुम कहते हो। lui lei dice वो लड़का या वो लड़की कहती है। noi diciamo हम कहते हैं। voi dite तुम लोग कहते हो। loro dicono वो लोग कहते हैं। ascoltare सुनना, io ascolto मैं सुनता हूँ, tu ascolti तुम सुनते हो। lui lei ascolta वो लड़का वो लड़की सुनती है या सुनता है। noi ascoltiamo हम सुनते हैं, या यानी जब एक से ज़्यादा हम आदमी हों तो उसके लिए noi ascoltiamo यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है voi ascoltate तुम लोग सुनते हो। loro ascoltano वो लोग सुनते हैं। उसके बाद आता है capire समझना। io capisco मैं समझता हूँ, tu capisci तुम समझते हो। lui lei capisce वो लड़का या वो लड़की समझती है। noi capiamo हम समझते हैं। voi capitate voi capite तुम लोग समझते हो। loro capiscono वो लोग समझते हैं। loro capiscono वो लोग समझते हैं। एक दफ़ा फिर रिपीट करते हैं। dire कहना, io dico tu dici, lui lei dice, noi diciamo, voi dite, loro dicono। ascoltare सुनना, io ascolto, tu ascolti, lui lei ascolta, noi ascoltiamo,
voi ascoltate, loro ascoltano. پھر آتا ہے capire سمجھنا. Io capisco میں سمجھتا ہوں. Tu capisci, lui lei capisce. Noi capiamo ہم سمجھتے ہیں. Voi capite تم لوگ سمجھتے ہو. Loro capiscono وہ لوگ سمجھتے ہیں. Loro capiscono وہ لوگ سمجھتے ہیں. یہ مثالیں ساری پریزنٹ ٹینس کی ہیں. اب مزید آگے بڑھتے ہیں اور پھر مثالیں دیکھتے ہیں حال ماضی اور مستقبل کی، تاکہ یہ چیزیں ہمارے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائیں. میں انتظار میں ہوں. sono in attesa میں انتظار میں ہوں. sono in attesa یہ فعل حال ہے یعنی پریزنٹ ٹینس. میں انتظار میں تھا. ero in attesa یہ ماضی میں ہے. ero in attesa میں انتظار میں تھا. صبح تھا یا شام کو تھا، کل تھا یا کسی اور وقت تھا، لیکن میں انتظار میں تھا. آپ کے انتظار میں، گاڑی کے انتظار میں یا کسی اور کے انتظار میں. ero in attesa میں انتظار میں تھا یہ پاسٹ ٹینس ماضی حال. میں انتظار میں ہوں گا، میں انتظار کروں گا. sarò in attesa میں انتظار کروں گا. sarò in attesa یہ فیوچر ٹینس ہے. میں ای میل لکھتا ہوں. io scrivo un email میں ای میل لکھتا ہوں. io scrivo un email io scrivo میں لکھتا ہوں. un email ایک ای میل یہ پریزنٹ ٹینس. میں نے پیسے بھیجے. ho mandato soldi میں نے پیسے بھیجے. ho mandato soldi میں پیزا کھاؤں گا. io mangerò pizza میں پیزا کھاؤں گا. io mangerò pizza mangerò میں کھاؤں گا. pizza میں پیزا کھاؤں گا. اسی طرح کی مزید کئی مثالیں آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، خود دے سکتے ہیں، جملے تیار کر سکتے ہیں. ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں. میں انتظار میں ہوں. sono in attesa میں انتظار میں تھا. ero in attesa میں انتظار میں ہوں گا. sarò in attesa میں ای میل لکھتا ہوں. io scrivo un email میں نے پیسے بھیجے. ho mandato soldi میں پیزا کھاؤں گا. io mangerò pizza میں پیزا کھاؤں گا. io mangerò pizza میں پیرس میں رہتا ہوں. vivo a Parigi یہ پریزنٹ ٹینس. vivo a Parigi میں پیرس میں رہتا ہوں. میں نے کاغذات گم کر دیے. ho perso i documenti ماضی فعل ماضی پاسٹ ٹینس. ho perso i documenti کاغذات گم کر دیے. کل لندن جاؤں گا. domani andrò a Londra کل لندن جاؤں گا. domani andrò a Londra یہ مستقبل کا ٹینس ہے. پھر آتے ہیں نیچے. میں ادا کرتا ہوں. io pago میں ادا کرتا ہوں. بل ادا کرتا ہوں. پیسے ادا کرتا ہوں. io pago میں نے ادا کر دیا. ho pagato میں نے ادا کر دیا. ho pagato میں ادا کروں گا. io pagherò میں ادا کروں گا. io pagherò پھر ریپیٹ کرتے ہیں. vivo a Parigi میں پیرس میں رہتا ہوں. پریزنٹ ٹینس. میں نے کاغذات گم کر دیے. ho perso i documenti ho perso i documenti میں نے کاغذ گم کر دیے. پاسٹ ٹینس. کل لندن جاؤں گا. domani andrò a Londra domani andrò a Londra کل لندن جاؤں گا. andrò جاؤں گا. domani کل. میں ادا کرتا ہوں. io pago میں نے ادا کر دیا. ho pagato میں ادا کروں گا. io pagherò تو دوستو آج کا لیسن یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا. اور یہ ہمیں پختہ یقین ہے کہ آپ نے اگر یہ لیسن اچھے طریقے سے سمجھ لیا، یاد کر لیا، تو پھر آپ کو کبھی بھی پریزنٹ ٹینس، پاسٹ ٹینس یا فیوچر ٹینس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی
پریشانی نہیں رہے گی اور آپ کو مزید کچھ ان افعال کے بارے میں سیکھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے لیسن اور نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کریں، اور نئے دوست سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں، تاکہ باقی لوگ اور آپ لوگ ڈائریکٹ ویڈیو ریسیو کر سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ حافظ سے ہری دیرچی۔